फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैं पहले भी प्राइम मिनिस्टर हाउस आना हुआ है, तो ये जो तहाइफ हैं या यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल आपने रखवाए हैं सर, डिस्प्ले या करवाए। डिस्प्ले तो करना क्या वजह सर, लोग तो रखवा देते हैं। सरकारी अपना ये मेरी मलकियत नहीं है, ये अमानत है। हमें दोस्त ममालिक ने, ये बरादर ममालिक ने हमें तोहफे दिए, तो मैंने उसको अमानत, ये देखें ना, ये हीरे जवाहरात हैं, ये बहुत बड़ी, ये ये घड़ी है। घड़ी बड़ी महंगी लग रही है, ये घड़ी से ही आ गया याद। और ये किसी आपके पर्सनल फ्रेंड ने दी है सर? एक पर्सन फ्रेंड ने भी तो दी सर ये है। वो भी यहाँ पर रखवानी पड़ती जी, है पर्सनल मैंने फ्रेंड? सब, तो सर ये तो सारी महंगी घड़ियाँ आपने इधर रखवा दी हैं, कोई अपने लिए कुछ नहीं रखा सर? ये क्राउन प्रिंस ने दिया है हमारा, मोहम्मद बिन सलमान जी सर। सऊद ने। ये बहुत महंगी घड़ी है। तो ये तलवार है सोने की, इस तरह ये तोहफे हैं। तो ये सब हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाने, और हमने अब काबीना ने फैसला किया है कि, और मैंने काबीना के पास मैं ले गया था, मेरी ख्वाहिश थी कि हम इसको बेच के तो यतीम बच्चों और बच्चों के लिए हम ये इसको, उनके जो इदारे हैं उनको हम दे दें। आपसे पहले एक साहब यहाँ से गए हैं, तो वो बताया ये जाता है कि सिर्फ डायरी लेकर गए थे। तो अच्छा, सर आप जाते हुए क्या लेकर जा रहे हैं? मैं तो 16 महीने की जो यादें हैं वो लेके जा रहा हूँ। मैंने इन 16 महीनों में जो मुश्किलात माशी और माली और सियासी और सफारती जो चैलेंजेस देखे हैं वो मेरे 38 साल कैरियर में मुझे कभी इस तरह के सख्त हालात का वास्ता नहीं पड़ा। तो सर ये हमने देखा कि यहाँ पर पहले जो चेयरमैन पीटीआई थे तो वो ड्राइव भी करते थे जब बाहर से लोग आते थे। और आपकी पता नहीं पुरानी दोस्तियाँ काम आई हैं या क्या है, आपकी फ्रैंकनेस भी लोगों के साथ ज़्यादा है, फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हुई है जी, इन 16 माह। किस तरह से किया? यानी ये पुरानी दोस्तियाँ काम आई, या आपको तो ज़ुबानें भी काफ़ी आती हैं, जहाँ जाते हैं आप उनकी ज़ुबान भी बोलते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबानें मैंने कॉलेज के ज़माने में मैंने सीखी थी। अच्छा। तो वो यकीनन जब मैं कारोबार में था तो कारोबार में वसअत देने के लिए वहाँ पर वो ज़बानें बड़ी काम आई। कौन कौन सी ज़बान? आज सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने में और पाकिस्तान के मफाद को तक़वियत पहुँचाने के लिए ये ज़ुबानें यकीनन बहुत काम आई हैं। और कौन कौन सी ज़ुबान सर आपको आती है? मैंने जर्मन ज़ुबान 1971-72 में जर्मन लैंग्वेज स्कूल में सीखी थी। अच्छा। उसका नाम था गोटे इंस्टीट्यूट। जी बिल्कुल। मैंने अरबी ज़ुबान 1973-74 में दुबई में सीखी थी। ठीक है। दुबई में एक अरबी लैंग्वेज का स्कूल था, वहाँ पर मैंने अरबी ज़ुबान सीखी थी। फिर जब मैं जलावतनी में गया मियाँ साहब के साथ, हमारा सारा ख़ानदान, तो वहाँ जद्दा में एक सूडानी हमारे उस्ताद थे, वो उनसे फिर मैंने अरबी ज़ुबान में मज़ीद उनसे तालीम हासिल की। जो रूसी ज़ुबान का मुझे बहुत थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज है, इसलिए जब मैं कारोबार में था तो रशिया में बहुत जाया करता था। तो रूसी हमारे फैक्ट्री में आके काम भी करते थे, इंजीनियर्स, तो उनके साथ फिर मुझे यहाँ पर भी लाहौर में अपनी फैक्ट्री में, और तो उससे पर वर्किंग नॉलेज मुझे था। लेकिन जो ज़ुबानें मैंने जो सीखी वो लैंग्वेज कोर्सेज जो किए वो अरबी और जर्मन के। ये आप पहले ओपोजिशन लीडर बने, फिर 3 मरतबा वज़ीर आला, यहाँ पे भी ओपोजिशन लीडर, फिर वज़ीर आज़म। तो ये कुदरत आपको पहले मुश्किलात देती है और फिर इक़्तिदार देती है। आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं कि ये क्या होता है? फूल जो है वो कांटों के बगैर पैदा तो नहीं होता। उसकी जो खुशबू है वो तभी महकती है पूरे बाग को, महल्ले को, वो जब वो कांटों भरे सफ़र से गुज़रता है। तो शायद यही वजह है कि मैं पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने से पहले मैं जेल भी गया। तो ये अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर था
لیکن مشکلات کا سامنا کر کے صبر اور ہمت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ان سب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے اور سبق حاصل کرنے کو ملتا ہے. اور میں نے یہی دیکھا، اور میرے والد محترم نے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں بھائیوں کو، خاندان کے افراد کو یہی سکھایا کہ محنت کرو محنت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے. تو میں اس کو ایز اے آرٹیکل آف فیتھ سمجھتا ہوں، اور زندگی میں یہی راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مشکلات آتی ہیں اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور راستے پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بختر بند گاڑیاں، جیلیں، دھکے، بلکہ میں نے کورٹس میں خود کور کیا آپ کی پیشیوں کو. اس سب کے بعد جب آپ جیل کی رات میں جاتے تھے ادھر، تو کبھی سوچا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا پاکستان کا؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. البتہ یہ اس زمانے میں حضور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے تھے کہ یہ وقت کٹھن ہے، مشکل ہے، ہم ناتمام خطا کار انسان ہیں، اے اللہ ہمیں ہمت دے رکھے کہ ہمارا کہیں پاؤں میں لغزش نہ آ جائے. وہ رب نے بڑا کرم کیا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے میری حقیر ذات ہو، یا میرے خاندان کے افراد، یا میری پارٹی کے افراد، سب کو رب تعالیٰ نے یہ ہمت دی. اور چونکہ یہ سب بے گناہ تھے، ان سب نے پاکستان کی بڑی خدمت کی تھی، لہٰذا رب تعالیٰ نے ان سب کو بہت ہمت عطا فرمائی، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے سرخرو ہوئے. آپ کے جو بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب، آپ ابھی اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ کا یہ آخری دن چل رہا ہے، تقریباً آخری دن ہے آپ کے. تو آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں، اور صحافیوں کو بھی بتا بھی رہے تھے بریک فاسٹ پہ کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ. تو یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی اقتدار میں بیٹھے ہوئے؟ یہ حوصلے کی بات نہیں ہے، یہ دل سے آواز نکلتی ہے. میری سوچ میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ہے. اور سب سے بڑھ کر میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملائکہ عطا کیا ہے کہ عوام ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور ان کا تجربہ، ان کی ماضی کی جو تاریخ ہے، ان کو بھی اب 40 سال اس دشت میں گزر گئے ہیں. تو انہوں نے بڑی اونچ نیچ دیکھی ہے، بڑے بڑے انہوں نے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. رب تعالیٰ نے ان کو بہت صبر بھی عطا فرمایا ہے. ان میں بڑی انکساری ہے، بڑی عاجزی ہے. وہ لوگوں سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور وطن کی جو خدمت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو نواز شریف انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر کو اپنی محنت، اپنی سچائی اور ویژن کے ذریعے، اور ایک ٹیم ورک کے ذریعے بدل دیں گے انشاءاللہ.